मुझे तो पता अभी तो कोई पाकिस्तानी भी स्टार्ट हो गया, मेरा चैनल भी वॉच किया ना, मुझे भी बहुत खुशी हो गया, मेरा दिल बहुत खुशी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है गाइस, सिस्टर ब्रदर और अम्मी और पापा और अंकल भी है और कौन वॉच करके, अच्छा बहुत शुक्रिया। Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. अभी टाइम 9 बजे। अभी मैं क्या करना खाना में, अभी मैं बनाऊंगी लंच के टाइम। देखो अभी तो गैस है, ऐसे तो अभी मैं बनाऊंगी जल्दी जल्दी फटाफट बिल्कुल। अच्छा अभी चिकन सैलड में बनाऊंगी गोभी कॉलीफ्लावर। ये देखो, ये पाकिस्तानी में बोलती है गोभी। ये देखो कॉलीफ्लावर है ना। अच्छा अभी मैं दिखाती हूँ कौन से इंग्रेडिएंट्स है। ये पाकिस्तानी तो बिल्कुल पता ही है कौन से इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन ये फिलिपिनो बिल्कुल नहीं पता कौन से इंग्रेडिएंट्स है, और मसाला भी नाम बिल्कुल नहीं पता। ये फिलिपिनो तो यूज़ नहीं करते हैं ना, ये बिल्कुल फिलिपिनो खाती है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा ये तो मैं बोला था ना, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, और ये मेरा सब दोस्त बिल्कुल नहीं समझ आ गया। अच्छा अभी पहले भी बात करना मेरा लैंग्वेज। Hello guys, good morning. So ngayon gagawa ako ng pagkain na Pakistani food. Ito maanghang siya, ano siya, gobi, ayan, cauliflower in English. It's a cauliflower. Haluan ko siya ng alo, potato, at saka manok, okay? Papakita ko sa inyo step by step paano siya gawin. Okay? So, start na lang tayo dyan. Pasensya na kung lagi ako nag-uurdo kasi yun talaga yung hindi kayat ko. Yung, wait lang, na-block yung ano ko. Yun talaga yung hindi kayat ko, yung mga taga dito para ma-inganyo sila kung bakit ginagawa ko to, at para may kaalaman din sila sa mga pagkain natin. Okay, so ipapakita ko yung ingredients. अच्छा ये देखो, ये तो मेरे को लग रहा है ये ingredients है, ये तो बिल्कुल पाकिस्तानी तो पता है ना। लेकिन मुझे तो बताया, मुझे गलत बताया, पर आपको तो पता हो गया ना, लेकिन ये तो फिलिपिनो नहीं पता। ऐसे तो अभी तो मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कौन सा वाला, ठीक है। अच्छा ये देखो प्याज, तो ये दो पीस है बड़ा बड़ा, और ये देखो ये मुझे पसंद मसाला, और बिल्कुल टोमेटो मुझे बहुत पसंद, टेस्ट टोमेटो 4 पीस मुझे कट कर लूँगी बाद में। और ये देखो ये आलू भी है, ये 2 पीस आलू, ये मेरा शोहर और मेरा बेटा ये तो पसंद है। और ये गोभी, ये बिल्कुल ये देखो गोभी, ठीक है। और मुर्गी भी है, अभी तो वॉश नहीं किया, लेकिन मुझे स्टार्ट कर लूँगी। ये देखो, अच्छा ये देखो ये सब मसाला है, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा वाला गरम मसाला, पिसा वाला धनिया, ये तो बिल्कुल पाकिस्तानी समझ आ गया। ये देखो ये पाकिस्तानी फिलिपिनो तो नहीं समझ आ गया, ऐसे तो मुझे मैं बताऊँगी। अच्छा ये देखो ये मेरा शोहर, ये बिल्कुल बहुत पसंद है खुशबू, और ये लाल मिर्च बारीक पिसा वाला नहीं है। और ये क्या है, तेज पत्ता, हाँ सही है, तेज पत्ता, ठीक है। ओके अभी मैं दिखा दूँ पहले कौन से कैसे बनाऊंगी। अच्छा ये देखो ये तेल गरम हो गया, पहले प्याज ब्राउन करके, ये देखो प्याज, और प्याज थोड़ा सा नरम हो गया ना, बाद में इस सॉरी काला मिर्च डालूंगी और 30 पत्ते, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये नरम करना और बाद में डालूंगी, ये भी ब्राउन करना, और बाद में नेक्स्ट मैं बताऊंगी, मैं दिखा दो कौन सा, ठीक है। अच्छा ये देखो थोड़ा सा नरम हो गया, ये वाला काला मिर्च और 30 पत्ते में डालूंगी, पर खुशबू भी बिल्कुल आ जाएंगी। ये देखो थोड़ा सा भी डालो, तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ओनली फॉर खुशबू और टेस्ट, ठीक है। और बाद में ब्राउन हो गया और अदरक लहसुन भी डालूंगी, ठीक
ٹھیک ہے. اور ابھی تک بھی براؤن نہیں ہے, تھوڑا سا اور ویٹ کریں. اچھا یہ دیکھو تھوڑا سا لال لال ہو گیا, یہ تو مجھے پسند تھوڑا سا لال لال, بالکل براؤن نہیں ہے. جب براؤن ہو گیا نا ٹیسٹ بھی نہیں صحیح ہے, سالن بھی. اچھا یہ دیکھو ابھی 2 چمچ ادرک لہسن میں ڈالوں گی. یہ دیکھو اور یہ تھوڑا سا بنا لو, اور خوشبو ختم ہو گیا. اور بعد میں سب مسالہ بھی ڈالو اور پانی بھی ڈالو تھوڑا سا, اور ڈرائی نہیں ہو جائیں گی. دیکھو پانی میں بھی ڈالو, ٹھیک ہے. اور بعد میں نیکسٹ. اچھا یہ دیکھو ادرک لہسن بھی ہو گیا. اور ابھی بھی پہلے میں ٹمیٹو بھی ڈالوں گے, اور یہ پورا مسالہ چکن بعد میں. پہلے ٹمیٹو میں نرم کر کے اور چکن بھی ڈالوں گی نا, بالکل خراب ہو جائیں گے. ایسے تو پہلے یہ ٹمیٹو میں ڈالوں گی, تھوڑا سا نرم ہو جائیں گی نا, اور بعد میں مرغی بھی ڈالوں گی. ٹھیک ہے, چکن بھی یہ تو مرغی ہے نا, پاکستانی تو پتہ ہے کون سا چکن مرغی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھو مجھے پانی ڈالیا, اور ٹمیٹو تھوڑا سا نرم ہو گیا نا, اور بعد میں چکن بھی ڈالوں گی. ٹھیک ہے نا. ابھی میں ڈھکن رکھ دوں گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھو ابھی چیک کر لو. یہ دیکھو تھوڑا نرم, ٹمیٹو بھی بالکل تھوڑا سا پسا ہو گیا. اور ابھی چکن میں ڈالوں گے. یہ دیکھو. اچھا چکن تو آپ کا فیملی بہت سارا اور بہت زیادہ بھی ڈالو, لیکن آپ کا فیملی تک جو سادہ نہیں ہے, اور کام کر کے کتنی کھا لوں گی. یہ تو میرا فیملی تو اسمال ہے. میرا شکو اور میرا ایک بیٹا بڑے والا یہ تو کھاتے سالن, دوسرا والا میرا بیٹا تو یہ تو ابھی تک تو نہیں کھاتا یہ سالن. اچھا یہ دیکھو. اور ابھی میں دوبارہ ڈھکن میں رکھ دوں گی. ٹھیک ہے. اور بعد میں نیکسٹ کون سا میں ڈالوں گے اب میں دکھا دو. ٹھیک ہے. تو گائز چلو یہ دیکھو ابھی چیک کر لو دوبارہ. یہ دیکھو, یہ تو میں بولا نا چکن خراب نہیں ہے. یہ دیکھو صحیح ہے نا. ابھی تھوڑا سا کوک ہو گیا. یہ آلو میں ڈالوں گی. یہ دیکھو آلو, اور 10 منٹ بھی بعد میں پانی میں ڈالوں گی. ٹھیک ہے. اور بالکل چکن بھی بعد میں نرم ہو جائیں گی, اور بالکل بریک بھی نہیں ہے چکن میں مرغی. ٹھیک ہے. ابھی دوبارہ ڈھکن رکھ دوں گی. 10 منٹ بھی ہو گیا, اور بعد میں پانی بھی ڈالوں گی. اچھا یہ دیکھو دوبارہ تھوڑا سا آلو ہو گیا. اور ابھی میں کیا کریں, اور یہ مرچی میں ڈالوں گے 3 اور 4 پیس. ٹھیک ہے. اور نمک کتنی چاہیے, نمک کم لگ رہے, اور بعد میں دوبارہ ڈالوں. ٹھیک ہے. اور ابھی پانی بھی ڈالوں. اور تھوڑا سا کم ہو گیا, پر پانی بھی اور ڈالوں. یہ دیکھو مجھے صحیح لگا پانی. ٹھیک ہے. اور بوائل ہو گیا. بعد میں گوبھی بھی ڈالوں گی, کالی فلاور. اچھا بات سنو, ابھی بھی ڈالو یہ کالی فلاور. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعد میں بوائل ہو گیا پانی, یہ تو بالکل نرم نہیں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور بعد میں یہ بوائل ہو گیا. آپ کو نہیں پسند بہت زیادہ نرم اور جلدی بن کر, گوشت تو بالکل کیا ہے نرم ہو گیا, اور آلو بھی بالکل ہاف ہے, اور یہ بالکل پانی بوائل ہو گیا نا, یہ بھی نرم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
बाद में बॉईल हो गया ना, बाद में चेक करो नमक भी सही लग रहा है। चलो अभी मैं ढक्कन रख दूँगी, ठीक है। बाद में दोबारा चेक करना कैसे ये नमक भी सही लग रहा है, ठीक है। ये देखो हो गया, देखो फुल हो गया। और ये गोभी भी बिल्कुल नरम हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं नरम, लेकिन ये देखो बहुत सारा नरम हो गया ना। और कभी कभी बॉईल और कभी कभी गरम करना पड़ा, बिल्कुल नरम हो गया। अच्छा ये देखो ये मसाला हो गया। अच्छा ये बंद कर दो, ओके। अच्छा ये देखो सालन, मुर्गी सालन हो गया। अच्छा ये आपको बहुत पसंद है, ये बिल्कुल लाइक करना, और आपको बिल्कुल 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 बहुत ज़्यादा पसंद हो गया आपको शेयर करके बिल्कुल। अच्छा आपका आप फर्स्ट टाइम हो गया मेरा चैनल भी है, आपको सब्सक्राइब करना, क्लिक द बटन बिलो सो यू विल बी what is that, you will be notified my all videos। then आपको कौन सा वाला पसंद खाना लग रही आपको चाहिए, मैं चैलेंज हो गया, आपको बताओ ये कौन सा चैलेंज करना, कमेंट कर लो, ठीक है। अच्छा ये सालन हो गया। अच्छा ये थैंक यू फॉर वाचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो पता अभी तो कोई पाकिस्तानी भी स्टार्ट हो गया, मेरा चैनल भी वॉच किया ना, मुझे भी बहुत खुशी हो गया, मेरा दिल बहुत खुशी हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है गाइस, सिस्टर ब्रदर और अम्मी और पापा और अंकल भी और कौन वॉच करके, अच्छा बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।